कला अकादमीच्या वास्तूचो वाद आयज विधानसभेत तापलो। कला अकादमीच्या नावान 75 कोटींचो व्हड घोटाळो जाला। चौकशी करात। कोणे मागले सब स्टँडर्ड कामांक लागून कंत्राटदाराचेर FIR करात। सगळ्यांक मुख्यमंत्र्यान एकच जाप दिली, कलाकारांची समिती काडटा आणि वेंगेच कला अकादमी जाग्यार घालता। हांव रेज करपाक कारण कितें? हांव रेज इतल्या खातीर करता स्पीकर सर, कित्याक आर्टिस्ट तांकां दिसता की ह्यो ज्यो चेंजीस केल्या हातूंत तांचे परफॉर्मन्स एफेक्ट जाता। कला अकादमी स्पीकर सर इज नॉट ओनली अ वास्तू, इट इज ऑल्सो अ प्लेस वेर परफॉर्मन्सीस आर डन। सो तांचे जर एफेक्ट जाता जाल्यार आर्टिस्ट जर सॅटिस्फायड ना जाल्यार तुमी करून कितें फायदो? सेकंडली, मुखेलमंत्र्यान चार्ल्स कुरिया फाउंडेशनाचे रेफरन्स केलें फर्स्ट टायम इतले म्हयन्यांनी पयलेदां रेफरन्स केलें। हांव मुखेलमंत्र्या कडेन पॉयंटेड विचारता, तूं आतां तांकां कन्सल्ट करपाक तयार आहा? म्हाज्या आनी विजयाच्या पेक्षा कलाकार चड बरे। सामकें 100%। हांव कलाकार न्ही, तूं कलाकार, तुजो मंत्री ताजे परस व्हडलो कलाकार। हांव पयलींच स्पीकर सर तुका सांगूंक सोदतालो कविता बी म्हणशी आतां म्हणून आमकां उत्तर जाय, कविता नाका म्हणून, कवी संमेलन न्ही म्हणून। हांव तेच म्हणूंक सोदता कित्याक काल आमकां कवी संमेलन आयकूंक पडलें। कला अकादमीच्यो भोयो जाल्यात। एक थिएटर कोसळ्ळा, मुखेल थिएटरान उदकाची गळटी जाता, योग्य ध्वनी वेवस्था ना, जो तो पंगड आपली खासगी PA सिस्टम हाडटा, लायटीचोय प्रॉब्लेम, परफॉर्मन्स करपाक कलाकारांक जाय तशी अकादमी उरली ना। कला अकादमीच्या बाबत कामाची चौकशी जावपाक जाय। कार्लोस फेरेरा आसूं, विजय आसूं, युरी वा वेन्झी विएगस, सगळ्यांनी एकदाची ती जाग्यार घालात अशेंच मागले। PWD claims that there was no substandard works carried out. That is in answer to LAQ 38 dated 16 July 2024. On acoustics, PWD replied that presently no such issues are noticed in the main auditorium hall. But Michael Lobo himself has said that even he had to pay money for sound system hired from outside. On the leakage issue, on 19th May 2024, pre-monsoon rainwater disrupted a theatre show at the 900-seat auditorium. And to Alesh Rizna Lawrence, LAQ dated 16/7/24, PW replied there is no leakage from the roof of the auditorium. My question is, do you think that the PWD is doing a shoddy job and now trying to deny and cover up his mistakes? Do you accept the PWD assessment that there are no defects, no leakages and nothing wrong? स्पीकर सर, हे सगळे 42 क्रोजाचे सब स्टँडर्ड वर्क सगळे एग्री जाले। सो हेजे तुमकां दिसना एक FIR जावपा जाय दिसना तुमकां? We demand an FIR, Speaker sir. We demand an FIR against this substandard work. We demand an FIR against the substandard work done by the contractor, due to which the handing over of this entire thing is not happening. So PWD somehow the structural it has failed. Yes, although it is प्रश्न विचारा तुमचा। म्हाका दिसता तू एक युरिया ऑपोजिशन लीडर तुमचा प्रश्न विचारात। रिपोर्ट जो मुखेलमंत्री म्हणटा नेक्स्ट सेशनाक जातलो तेजा होणे आता फॉर आर कलाकार, what is the steps you will take and when will PWD, because PWD is more responsible for this, will they be held accountable? आमकां हे सांगचें। 3 वांगड्यांची समिती कला अकादमीच्या कामाचो अहवाल दितली। फुडल्या अधिवेशनात ताचो नियाळ मांडटले, मुख्यमंत्र्यान सांगले। पहिले 4 रो जे आशिल्ले पयलीं पावसान फ्रॉम जून जुलय आनी ऑगस्ट ऑलवेज थंयसर उदक भरून उरतालें। जून जुलय ऑगस्ट ह्या 3 म्हयन्यांक एकूय प्रोग्राम जो आशिल्लो पळय थंयसर घेवपाक मेळनाशिल्लो आनी आतां रेक्टिफाय केल्या उपरांत थंयसर भितर उदक कशाच पद्दतीचें उदक जे आसा पळय ह्या पयल्या 3 रोन येयना आनी इवन दो इन द पावसांतल्या म्हणजे ह्या 3 म्हयन्यांक सुद्दां थंयसर वेगवेगळे कार्यक्रम ते घेवपाक मेळटा। एकॉस्टीकचो जो तुवें विशय सांगलो पळय न्ही, एकॉस्टीक विशय काही चेंजीस जे चार्ल्स कुरिया हांच्यांनी सजेस्ट केल्ले पळय न्हू, तांचे करस्पॉन्डन्स आसा म्हजे कडेन की अकॉर्डिंग टू डॅट जे कलर फ्रेम्स आनी बाकीचे फॉर द एकॉस्टीक पर्पज तेय बी तेंच्यांनी रेक्टिफाय केल्या। कारण हे काम जरी त्या कॉन्ट्रॅक्टरान केलें आसत जाल्यार फॉर द एकॉस्टीक कन्सल्टन्ट्स तेंच्यांनी दुसरो अपॉयंट घेतलो, तुका नांव जाल्यार दिता हांव, आनी अकॉर्डिंग टू तेंच्याच कन्सल्टेशनान जे चेंजीस आनी रेक्टिफाय करून तेंच्यांनी दिवपाक जाय पळय न्ही, अकॉर्डिंग टू सजेशन्स ऑफ द चार्ल्स कुरिया तांचे करस्पॉन्डन्सूय आसा। सो दे हॅव सबमिटेड एंड दे हॅव रिपेर्ड structural repair and allied civil works, and which is the 65% of the major works, plumbing and drainage system, which is the 5%, electrical work, it is the 10%, HVAC work, which is the 6%, acoustic work is the 14%. हाजो cost wise सुद्धा जरी आसत जाल्यार 24 crores of rupees for the civil work structural हाज्या खातीर, plumbing and drainage system, it is the 17 crores, electrical work is it is an okay 10 वो मातसो चुकला, HVAC it is an 2 crores, then 5 acoustic is a 5 crores, all together it is a 37 crores,
टोटल कॉस्ट इन्क्लुडिंग द 5 years मेंटेनन्स इट इज 7.5 3 crores सगळे मेळून 49 crores 57 lakhs रुपीज असो तेजो टोटल कॉस्ट आसा. आतां पर्यंत आमी ताका पेमेंट जो आसा एप्रॉक्सिमेटली 42 crores सुमार केला. 7 crores तेजो पेमेंट करूंक ना. फुडलीं 5 वर्सां जी आसा पळय न्ही ही इन्क्लुडींग म्हणजे डिफेक्ट लायबिलिटी प्लेट आनी तेजो मेंटेनन्स हो ताज्या कडेन आसा. हांवें सरळ सांगलें तांकां आफोवन हांव कितें करतलो त्याच्या पेक्षा हांव हाडटा ताका तुजे म्हऱ्यान स्पीकर युरी हाडटलो तुजे म्हऱ्यान. कलाकारांची नांवां तांच्यांनी सजेस्ट करची. हांव कमिटी काडटां ओके आणि ताज्या उपरांत सजेस्ट करता. Yes. तिजो स्टँडर्ड त्याच पद्दतीन मेंटेन दवरपा खातीर खंयसरूच कलाकारांची भावना आणि तुमची भावना न दुखयनासतना तांची जर सजेशन्स आसत जाल्यार ती कन्सिडर करता आणि अजूनय भितर जर कितें चेंजीस करपाक जाय आसत जाल्यार चेंजीस करपाची म्हजी तयारी आसा. गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, जवाहर बर्वे आणि ओमकार देशप्रभू.